बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज महबूब हवेली का कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। वो बहुत मुश्किल से आग और शोलों से अपने आप को बचाते हुए खिलौनों वाले कमरे तक पहुंचे। कमरे में से सुहाना के चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर आ रही थी। इन्होंने दरवाजा खोला, कमरे में धुआं भरा हुआ था और सुहाना की चीखें खिड़की की तरफ से आ रही थी। वो अंधाधुंध कमरे में घुस गए। धुएं ने इनके जिस्म को अपने अंदर छुपा लिया। इनका सांस सीने में अटकने लगा। वो जैसे तैसे करके खिड़की तक पहुंचने में कामयाब हो ही गए। सुहाना खिड़की के पास जमीन पर गिरी हुई थी और इसका जिस्म मुकम्मल तौर पर आग के घेरे में था। वसीम अहमद ने इसे बाहों के पास से थामते हुए कमरे से बाहर की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। वो चीखों चला रही थी। इसके कपड़ों में आग लगी हुई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले इनकी तरफ देख रही थी। उन आंखों में हसरत के अलावा कुछ और जज्बात भी दिखाई दे रहे थे। वसीम अहमद ने तासुब भरी निगाहों से इसके मुतासरा जिस्म की तरफ देखा जो काफी हद तक जल चुका था, लेकिन फौरी तिबी इमदाद की बदौलत इसकी जान को बचाना नामुमकिन नहीं था। वसीम अहमद ने साथ वाले कमरे का रुख किया। कमरे में से इन्हें कंबल दस्तयाब हो गया। वो कंबल इन्होंने सुहाना के जिस्म के गिर्द लपेट दिया और इसे गोद में उठाकर बाहर की तरफ बढ़ने लगे। तब कुछ सोचकर इनके बढ़ते हुए कदम रुक गए। इनके माथे पर गौर फिक्र की लकीरें उभरी और वो वापस खिलौनों वाले कमरे की तरफ आ गए। सुहाना ने दोबारा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वसीम अहमद ने इसके कंबल में लिपटे हुए जिस्म को जमीन पर लटाया। इसने हैरत भरी निगाहों से इनकी तरफ देखा। इन्होंने मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए लड़की के जिस्म को बाहों में भरकर कमरे के अंदर धकेल दिया। हवेली का माहौल दिल खराश चीखों से गूंज उठा। वसीम अहमद के जिस्म में थरथरी की कैफियत बेदार हुई और इन्होंने हवेली के बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। हवेली से बाहर निकलते ही इन्होंने चीखते हुए कस्बे वालों को मुखातब करते हुए फायर ब्रिगेड बुलाने की तकीद की, लेकिन फायर ब्रिगेड आने में ताखीर की वजह से हवेली का काफी हद तक रिहायशी हिस्सा जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के बाद सुहाना की जली हुई लाश को बाहर निकाल लिया गया। अपनी मासूम बच्ची की लाश को देखने के बाद बशीर अहमद पर दिल का दौरा पड़ा और वो खल्के हकीकी से जा मिले, लेकिन कस्बे का हर शख्स वसीम अहमद को तारीफी कलामात के साथ याद कर रहा था, जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर सुतेली भतीजी को बचाने की नाकाम कोशिश की थी और इस कोशिश के दौरान इनके दोनों हाथ जल गए थे। वसीम अहमद गुजरे हुए हालात के एक एक लम्हे को ऐसे जीते जागते हुए देख रहे थे जैसे ये सब कल की बात हो। एहसास जुर्म की बदौलत इन्हें अपनी आंखें जलती हुई महसूस हुई थी। 16 साल के इस तवील अरसे के दौरान वो कभी भी सुकून की नींद नहीं सो सके थे। इन्हें रात के अंधेरे में सुहाना की चमकती हुई आंखें दिखाई देती थी, जिनमें शिकवे के साथ बदले की आग भी जलती हुई दिखाई देती थी। एनी की शक्ल हूबहू सुहाना जैसी थी। हवेली में आकर इसकी हरकतें भी सुहाना जैसी हो गई थी। टांगे ने एक मोड़ काटा और कुछ फासला तय करने के बाद हवेली के करीब पहुंच गया। वसीम अहमद को चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई थी। इन्होंने हड़बड़ाकर हवेली की तरफ देखा। भगवान सिंह हरासा लहजे में बोला, हजूर, हवेली को आग लग गई है। दयालपुर वाले बाहर खड़े तमाशा देख रहे हैं। वसीम अहमद ने चलते हुए तांगे से छलांग लगा दी और हवेली की तरफ भाग खड़े हुए। हवेली वाले मुतासरा वजूद को निकालकर बाहर ला रहे थे। वो ताहरा थी जिसके जलते हुए लबों से एनी का नाम खारिज हो रहा था। वसीम अहमद ने हवेली की दूसरी मंजिल पर वाक़या रिहायशी कमरों की तरफ निगाह दौड़ाई। एनी खिड़की से सर बाहर निकाले मदद के लिए चिल्ला रही थी। हवेली के अंदर जाने वाले तमाम रास्ते आग के घेरे में थे। वसीम अहमद ने चीखते हुए कस्बे के लोगों को सीढ़ी लाने के लिए कहा। फौरन इन्हें सीढ़ी मुहैया कर दी गई। इन्होंने सीढ़ी को हवेली की दीवार के साथ लगाया और इस पर चढ़ते हुए खिड़की तक जा पहुंचे। एनी का वजूद अब दिखाई नहीं दे रहा था। इन्होंने खिड़की में से अंदर झांका। कमरा धुएं से भरा हुआ था,
لیکن کسی بچی کے کہکے لگانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس آواز کو لاکھوں میں پہچان سکتے تھے، وہ بلا شبہ سہانا کی آواز تھی۔ پھر انہیں ساتھ والے کمرے سے اینی کے گلا پھاڑ چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے ہڑبڑا کر ساتھ والے کمرے کی طرف دیکھا، اینی وہاں تھی۔ وسیم احمد پھرتی کے ساتھ سیڑھی سے نیچے اترنے لگے۔ نیچے کھڑے ہوئے لوگ حیرانگی کے عالم میں ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ زمین پر قدم رکھنے کے فوراً بعد انہوں نے سیڑھی کو اٹھا کر ساتھ والے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ لگایا اور دوبارہ اوپر چڑھنے لگے۔ کھڑکی کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے اندر جھانکا۔ یہ کھلونوں والے کمرے کی کھڑکی تھی اور کمرے کے درمیان میں اینی زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کا جسم آگ کے گھیرے میں تھا اور سہانا کی روح اس کے گرد خوشی کے ساتھ ناچتے ہوئے رقص کر رہی تھی۔ وسیم احمد نے چھلانگ لگا کر کھڑکی کو عبور کیا اور اینی کے جلتے ہوئے وجود کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کی چیخیں اب مند پڑنے لگی تھی۔ وسیم احمد نے ایک طرف پڑا ہوا کمبل اٹھایا اور اینی کے جسم کے گرد لپیٹ دیا۔ آگ بجھ گئی۔ انہوں نے جلتے ہوئے وجود کو اپنے کندھے پر منتقل کیا اور اجلت کے عالم میں سیڑھی پر سے ہوتے ہوئے نیچے اترنے لگے۔ دیال پور کے لوگ ان کے منتظر تھے۔ زمین پر قدم رکھتے ہی انہوں نے کمبل میں لپٹی ہوئی اینی کو ان کے حوالے کیا اور خود بے دم ہو کر زمین پر گر گئے۔ شدت جذبات کی بدولت ان کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ ان کے چاروں طرف اندھیرا طاری ہونے لگا۔ اس اندھیرے میں سے سہانا کی چمکتی ہوئی آنکھیں نمودار ہوئی، جن میں اب شکوہ یا انتقام کی آگ کی بجائے سکون تھا۔ پھر طاہرہ کے چیخنے کی آواز پر انہوں نے ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے زمین پر گر رہی تھی۔ وسیم احمد گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ قصبے والوں کی آنکھیں پرنم تھی۔ ان کے درمیان میں اینی کی جلی ہوئی لاش پڑی تھی۔ طاہرہ کا جسم زمین پر بے سود پڑا تھا۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے چند لمحے پہلے جو چیخ سنی تھی وہ طاہرہ کی آخری چیخ تھی۔ اینی کی جلی ہوئی لاش کو دیکھ کر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وسیم احمد ریت کی بوری کی طرح دوبارہ زمین پر ڈگ گئے۔ کتنے حیرت کی بات تھی، ایک جرم کی بدولت انہوں نے وہ سب کچھ پا لیا تھا جس کی انہوں نے خواہش کی تھی، اور جو کچھ جرم کی وجہ سے انہیں ملا، اس کی پاداش میں انہیں وہ سب کچھ کھونا پڑا جو وہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ صدا افسوس محبوب حویلی کو پا کر وسیم احمد نے اپنی محبوب بیوی اور بچی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ شاید ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔